Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan belajar tentang topik 7.2 Acid Base Titration. Titration mungkin kamu dah biasa buat di sekolah atau mungkin di masa kamu program SES, ya. Titration is an analytical procedure atau method to determine the concentration of a solution using another solution of known concentration. Ya. Analytical method nak tentukan concentration solution using other solution which we already known dia punya concentration. Solution yang kita dah tahu concentrationnya itu adalah standard solution. Jadi titration dia involve ada burette dan conical flask. Jadi solution yang kita nak tentukan tu boleh ianya berada di burette ataupun di dalam conical flask. Ikutlah you nak letak dia kat mana pun tak apa. Yang mana satu. Solution yang berada di dalam burette kita panggil titrant. Solution yang berada di conical flask kita panggil analyte. So apa yang kita buat during titration, you're going to add secara gradually the titrant. You akan lepaskan titrant secara perlahan-lahan masuk react dengan analyte. Until the chemical reaction between the two solution completed. Jadi saya bercakap ni sekarang tentang acid base titration. Jadi salah satunya adalah acid. Mungkin titrant yang acid, analyte adalah base. Jadi reaction antara acid dengan base adalah neutralization. Jadi acid itu akan dilepaskan untuk menetralkan base yang ada dalam kelangkun misalnya. Dan kamu akan masukkan indicator. Kalau dalam acid base titration kita akan masukkan acid base indicator lah. Jadi indicator is a substance whether it is a weak organic acid ataupun weak organic base that changes color at or near the equivalent point. Indicator you put in the analyte together in the kelangkun. Dalam kelangkun you masukkan indicator. Jadi indikator ni warna asal lain, nanti bila dah sampai equivalent point, dia akan berubah warna, jadi warna lain. Jadi di situ you boleh stop your titration lah, berpandukan pada perubahan warna pada indikator. So an acid base indicator is a substance of which an acid component has one color whereas the base component has different color. Dalam medium berasid warna dia lain, dalam medium berbase warna dia lain, ya. Okey. Manakala equivalent point is the point at which the reaction is completed. Acid and base are in stoichiometric proportions. They consume each other, neither reactant is in excess. Equivalent point is the point when all the acid you add in react fully with the base. Tak ada excess of acid or base. Ya, dia react fully completed. Dia dalam bentuk stoichiometric proportion. Maksudnya cukup-cukup. Tak ada lebihan mana-mana. Titrant tak dimasukkan lebih. Analyte pun tak ada berlebih. Cukup-cukup aja bentuk tindak balas. Kalau reaction dia 1-to-1, mole-nya akan jadi sama lah. Tapi kalau reaction dia bukan 1-to-1, jadi dia tak sama lah. Dengan ingat mole sentiasa sama. Dia dalam keadaan stoichiometric proportion. Berdasarkan equivalent persamaan yang berimbang lah. Tengoklah berapa proportionnya. Okay, so itu equivalent point. So you titrate sampai reach the equivalent point. Okay, manakala endpoint is the point the indicator changes color time when titration is stopped. So kita buat titration tu, bila kita stop the titration, maksudnya you dah reach the end point. Okay, bila indicator dah berubah warna. Dan you kena stopkan titration. Okay, persoalannya penting di sini, you stop your titration, maksudnya the end point, mesti betul-betul pada equivalent point lah, di mana reaction tu dah complete, tak ada lebih. Kita tak mau bila kita
you stop your titration tu, you dah terlebih bubuh titran. Itu maksudnya dah ada error. Okay, so kita kena be very careful lah. Kita masukkan titran tu secara perlahan, akhirnya dan you keep on goncang betul-betul conical flask ni supaya dia betul-betul bertindak balas. Mungkin you nak kena flushkan air supaya tak ada analyte pada dinding bekas conical flask ni, semuanya bertindak balas. Right? Jadi kita nak bila you stop titration tu betul-betul pada equivalent point, tak mau ada error. Okay. Kadang-kadang sebab you tak buat betul-betul, you dah sebenarnya you dah termasukkan lebih titran tu. Okay. Be very careful lah during titration. At the end kita buat by drop. Okay, sambil kita flushkan air. Alright. Okay, ini adalah beberapa senarai common acid base indicator bersama dengan pH range dia, perubahan warna dia bila medium mana, medium beracid warnanya lain, medium berbase warnanya lain. Ini lagi sama je. Okay. Dia ditunjukkan perubahan warna bagi indikator yang very common dalam medium beracid dan base-nya warnanya berbeza. Kita tengok phenolphthalein sebab phenolphthalein kamu selalu guna. Phenolphthalein kalau dalam acid warnanya colourless, tak ada colour. In base warnanya adalah pink. Jadi kita selalu bila buat titration guna phenolphthalein tu kita nak let's say you, maksudnya di sini kelangkung kamu mengandungi asid lah, contohnya HCl. Yang you titrate tu adalah dengan NaOH. NaOH titrate dengan HCl, okay. Dalam burette you ada NaOH, HCl dalam conical flask. So you masukkan indikator dalam conical flask. Dan tadi you masuk sini. Jadi asalnya dia dalam medium beracid warnanya adalah pink lah. Warnanya adalah colourless sebab dia medium beracid. Nanti bila you put in NaOH sampai warna pink tu you akan start nampak, lepas tu dia hilang. Lepas tu you titrate sampailah warna pink, which is pale pink lah yang kita nak cari. Pale pink tu kekal. Dan kita tak nak dia terlalu pink. Kalau you dah terlalu pink tu maksudnya you dah melebihi equivalent point. Ini dia punya pH range di mana phenolphthalein ni berubah warna. So, which indicator to be used during titration? Indikator apa yang nak digunakan during titration? Choose an indicator of which the endpoint pH range lies on the steep part. Jadi kita nak endpoint dia tu, pH range bagi endpoint, perubahan warna bagi indikator, pH range dia tu berada pada steep part of the titration curve. Nanti saya tunjukkan titration curve. Jadi kita nak pH range perubahan warna bagi indikator berada pada steep part of the titration curve. This to ensure that the pH at the equivalent point fall within the range over which the indicator changes colour. Jadi kita nak equivalent point bagi titration tu berada dalam range di mana indikator tu berubah warna. Okay, contohnya di sini. Ini saya tunjukkan titration curve. Bentuk ni bentuk S terbalik lah. Dia macam S terbalik. Nampak S terbalik. Macam tu. Satu lagi adalah bentuk S. Macam tu. Oops, sekejap saya dah terlebih. Bukan melengkung sangat macam tu. Sama ada bentuknya macam ini. Tapi bukan straight. You kena turun dia ke bawah sikit. Sekejap. Pen saya susah nak kawal. Maksudnya dia turun sikit lah. Tinggi ke rendah. Susah nak buat. Ataupun rendah ke tinggi. Macam tu.
Saya kata ini S terbalik, yang ni S. Ni S terbalik. Okay. Jadi ada dua bentuk titration curve. You mesti plot pH versus concentration of HCl. Saya check, saya dah share screen tak? Saya tak share screen. Sorry, betul lah. Okay. So yang saya tunjukkan sini, kenapa dia jadi titration curve-nya bentuknya macam ni, S terbalik, tinggi ke rendah, sebab pada awalnya tu yang kita ukur pada pH dekat sini, kat sini adalah pH dalam kelangkun. Jadi seolah-olah macam kita ada pH meter dalam ni. Dalam ni kita stickkan pH meter, kita lihat perubahan pH. Okay. Awal, masa belum masuk lagi HCl. Jadi ni titration strong acid dengan strong base. NaOH berada di conical flask. HCl berada di burette. Right, jadi awalnya adalah pH NaOH, pH strong acid. pH strong acid. pH ni adalah pH strong acid. Di mana HCl belum lagi dimasukkan. Volume HCl 0. Jadi before titration, masa volume titrant adalah 0, kita tak masuk lagi HCl. pH tu adalah pH of the analyte dalam conical flask. Itu iaitu pH of NaOH lah. That's why pH dia sangat tinggi, very strong base. Kemudian bila kita masukkan HCl, pH start dia mula berkurang. Okay. Jadi sebelum equivalent point, ingat tadi equivalent point adalah point di mana asid dan base betul-betul bertindak balas, tak ada lebih mana-mana asid atau base. HCl yang dimasukkan itu cukup-cukup untuk tindak balas dengan base. Jadi sebelum equivalent point, contoh saya kat sini, sebelum equivalent point, ya. Jadi kamu kena faham apa yang berlaku. Bila kita masuk titrant, kalau sebelum equivalent point, maksudnya yang you masukkan HCl tu belum dapat menetralkan semua NaOH. Okay, masa kita kat sini, sekiranya berapa volume HCl kita dah masukkan ni, let's say sebelum equivalent point, tekan kita masukkan 10 ml misalnya HCl. Katakan volume at equivalent point 25 ml untuk dapat equivalent point. Jadi sebelum equivalent point, dimasukkan 10 ml. HCl yang dimasukkan tu akan semuanya bertindak balas. NaOH ada berlebihan. Jadi pH di sini masih lagi berdasarkan pH of the NaOH yang berlebihan. Ya. Kamu kena cari berapakah NaOH yang tinggal. Itu dapat menentukan pH. Okay, kemudian pada equivalent point, HCl dimasukkan itu cukup-cukup untuk tindak balas dengan semua NaOH. Jadi kita ada terbentuknya neutral salt at equivalent point. pH-nya adalah pH 7 sebab neutral. Okay. Jadi at equivalent point, pH-nya itu adalah berdasarkan pH neutral salt lah, ya. Untuk titration strong acid, strong base. Saya berdasarkan apa yang saya tunjukkan kat sini, ya. Neutral salt, NaCl. Okay, Na plus dan Cl minus, kalau kita rujuk balik pada garam, Na plus dan Cl minus, neutral salt mengandungi ion Na plus dan Cl minus, does not undergo hydrolysis. Sebab conjugate ni sifat dia weak. Dua-dua ni, ion-ion ni sifat dia weak.
Jadi does not undergo hydrolysis. Jadi neutral salt. Kalau kata can undergo hydrolysis, jadi dia akan jadi sama ada acidic ataupun basic. Tapi dua-dua ni tak undergo hydrolysis, so dia adalah neutral salt. Okay, pada after equivalent point, let's say point sini. Pada point sini sekarang, after equivalent point, maksudnya you dah masukkan HCl tu secara berlebihan. NaOH dah habis. Sekarang ni excess reactant adanya HCl. HCl sebagai excess reactant you masukkan lebih daripada perlu untuk tindak balas menuturkan NaOH. Jadi pH itu sekarang pH berdasarkan excess tetrant yang you masukkan tu. Berapa banyak HCl yang tidak bertindak balas. So pH is based on excess HCl ataupun HCl yang leftover. Excess HCl, ya. Kamu kena carilah kalau nak kira kat situ pH-nya berapa, kamu cari berapa HCl yang tidak bertindak balas. Okey, ya. Jadi sama ada titration curve ni bentuk S terbalik ataupun S ni bergantung apa ada dalam kelangkun dan di burette. Ya, kalau kata dalam kelangkun ada NaOH, maksudnya base. Jadi atas ke bawah lah. Kalau kata dalam kelangkun ni terbalik ada asid, jadi bawah ke atas. Okey. Jadi ini saya tunjukkan sekali lagi titration strong acid dengan strong base. Equivalent point-nya, pH-nya adalah 7. Okay, cuma dalam sekarang ni gambar ini menunjukkan titration ni apa yang ada dalam kelangkun adalah strong acid lah. Misalnya HCl. Sebab asalnya pH-nya rendah berdasarkan strong acid dalam kelangkun. Ni pH of the strong acid. Nanti bila masukkan NaOH sebelum equivalent point, pH akan naik. Pada masa equivalent point, dia akan, bila you masukkan NaOH tu, dia akan ada perubahan pH yang mendadak. Ya, dia ada nampak steep part, steep, garis tegak, steep macam ni, curam. Jadi bila kamu nak lukis titration curve untuk strong acid, strong base, make sure you buat garis tegak between 4 to 10. Agak-agak lebih kurang ni. 4 to 10 ni, kamu buat garis tegak. Tengah-tengah tu you buat 7. Labelkan equivalent point. Pada pH 7, volume yang untuk menghasilkan equivalent point tu, itulah volume at equivalent point. Di mana volume ni, acid dan base bertindak balas sepenuhnya, tak ada lebihan asid ataupun base. Pembentukan garam yang neutral. Okay. Dan saya tunjukkan di sini adanya beberapa indikator yang boleh digunakan untuk menentukan perubahan untuk menentukan you dah sampai kepada equivalent point. Berdasarkan indikator tu berubah warna. Kita ada brofenol blue, brothymol blue, phenolphthalein dan alizarin yellow. Jadi pilihlah indikator yang mempunyai pH range perubahan warna tu berada pada steep part of the titration curve. Selalu kita guna phenolphthalein. Ni ada kat sini. Dia pun ada pada steep part sini. Okay. Tapi yang paling cantik yang you boleh, yang paling tepatnya kalau kamu pakai brothymol blue lah, di mana equivalent point betul-betul pada range dia, perubahan pH. Okay. Okay, seterusnya titration weak acid dengan strong base. Weak acid dengan strong base, contohnya weak acid, carboxylic acid ethanoic acid misalnya. Dan strong base misalnya NaOH. Jadi reaction antara ethanoic acid dan NaOH
akan menghasilkan garam, tindak balas penetralan, garam nama sodium ethanoate dan air. Okey. Jadi bila you plot, kalau kata dalam kelangkung tu mengandungi asid, you akan dapat graf macam ni lah. Weak acid duduk dalam kelangkung. Jadi pH of the weak acid before you start the titration. Lepas tu nanti you akan masukkan NaOH secara perlahan-lahan. Akan masukkan NaOH. Jadi pH akan naik. Okay. Bila you dah masukkan NaOH sebanyak dalam eksperimen ni sebanyak 20 ml. Didapati you dah sampai equivalent point. Jadi buatkan bila you buat titration curve untuk weak acid. Jadi kita buatkan dia punya curve itu, dia punya steep part tu between 7.5 to 10.5 agak-agak ni ya. 7.5 yang bahagian yang tegak ke ataupun 8 to 10 ke, tengah-tengah tu you buat 9. Macam tu. Approximately 9. Kamu tak perlu label 9 tak apa, tapi yang penting di sini kamu perlu tunjukkan 7-nya berada di mana. 7-nya berada di sini. Jadi sekiranya untuk titration weak acid dengan strong base, kenapa equivalent pointnya tinggi daripada pH 7? Sebab ini pembentukan basic salt. At equivalent point, pembentukan basic salt. Sodium ethanoate. Sodium ethanoate ni adalah basic salt. Rujuk balik pada basic salt. Okay. Basic salts adalah salts bila salt ini tercerai dalam air, dia akan menghasilkan cation dan anion. Anion ethanoate, CH3COO- dan Na+. Jadi ethanoate ion itu, since dia datang daripada weak acid, dia adalah conjugate base yang strong. Jadi dia akan mengalami hydrolysis. Ethanoate ion undergo hydrolysis akan menghasilkan hydroxide ion. That's why it is a basic salt. Jadi kamu tunjukkan bila titration antara weak acid dengan strong base, apa yang terbentuk pada equivalent point adalah basic salt. That's why pH-nya greater than 7. Okay. So ini indikator yang sesuai digunakan adalah phenolphthalein. Titration yang nampak phenolphthalein color change tu duduk pada steep part. Titration antara weak acid dengan strong base. Okay. Okay, sekiranya titration melibatkan weak base dengan strong acid. Okay, contohnya di sini weak base. Weak base adalah amonia. Base-nya adalah amonia. Dan strong acidnya HCl. Contoh. Jadi reaction antara weak base, ammonia and HCl produce salt ammonium chloride. Okay, kita nak tahu apa yang terbentuk at equivalent point adalah ammonium chloride. So kita kena tahu ammonium chloride ni dia acidic atau basic salt. Okay, ammonium ion comes from ammonia. Ammonium kan, ammonium ni adalah strong conjugate acid. Ammonia adalah weak base. Ammonium adalah strong conjugate acid. Jadi ammonium can hydrolyze. Dia akan give away dia punya proton. So, dia akan menghasilkan hydronium ion, H3O+. Jadi ammonium chloride adalah acidic salt. Jadi acidic salt, pH dia less than 7.
That's why equivalent point-nya adalah pH less than 7. At equivalent point, formation of acidic salt. pH less than 7 ya. Nampak tertunjuk sini. 7 duk ada dia kat sini. You labelkan 7 duk ada di atas. Equivalent point, pH-nya less than 7. Okay, so ini apa yang saya tunjukkan di sini. Titration ini melibatkan base duduk dalam kelangkun. So, amonia duduk bawah. Yang you titrate with adalah strong acid HCl. Jadi awalnya tu pH of the weak base. Sini weak base. Kemudian you start masuk HCl. Dah masuk HCl. Okay, kamu kena faham sini ya. Bila you masuk HCl, HCl tu adalah limiting reactant sebab kita belum sampai equivalent point. Kalau equivalent point cukup-cukup lah. So sebelum equivalent point, okay, HCl akan habis bertindak balas, akan menghasilkan garam. Tapi oleh kerana kita ada lebihan amonia, jadi sebenarnya kita ada terbentuknya buffer. Kalau nak cari pH kat situ, guna formula untuk buffer. Buffer jenis basic buffer solution. Okay, at the moment saya just nak tunjuk dulu okay, saya bentuk curve bila melibatkan titration weak base dengan strong acid. Sekiranya base dalam kelangkuan, so dia akan jadi macam inilah besar, tinggi ke rendah kan pH-nya. Dan equivalent point tu pembentukan dalam case reaction weak base dengan strong acid ni pembentukan acidic salt. Jadi equivalent point kawasan yang straight steep tu tengah-tengahnya pH tu less than 7. Kita tunjukkan. Jadi ini adalah titration curve yang kamu kena tahu ada 3 lah titration curve. Using titration strong acid strong base, strong acid weak base atau strong base weak acid. Okay, betul. Ya, 3 titration ya. Strong acid strong base, weak acid strong base, weak base strong acid. Okay. Jadi indikator yang nak digunakan Jadi kita kena tahu titration tu melibatkan sama ada strong acid strong base, weak acid strong base atau weak base strong acid. Kena tengok dulu acid dan base tu strong atau weak. Contoh di sini sekiranya saya melakukan titration between nitrous acid adalah weak acid. Weak acid, potassium hydroxide adalah strong base. Ini strong weak acid dengan strong base. Macam tadi weak acid strong base, dia punya equivalent point adalah greater than 7. Equivalent point dekat sini. Equivalent point is greater than 7. Sebab bila nitrous acid and KOH bertindak balas, ia akan menghasilkan garam. Garam tu garam apa? Saya tunjuk kat sini saya buat equation. Nitrous acid when react with KOH akan producing potassium KNO2 plus H2O. Potassium nitrate ke? Ya, potassium nitrate. Okay, so between these two ion, cation and anion, yang mana yang akan undergo hydrolysis? Kita tengok K ni datang daripada KOH, strong base. So K will not undergo hydrolysis. NO2 come from nitrous acid, HNO2. HNO2 adalah weak acid. So dia punya anion, NO2 minus is strong conjugate base. So dia akan undergo hydrolysis.
is a strong conjugate base. At equivalent point, you have a strong, at equivalent point will have conjugate base of a weak acid. Nah, dia akan undergo hydrolysis. Okay, saya tunjukkan equation kat sini. So, garam tu dia akan tercerai kepada KNO2, dia terurai kepada, kita ingat balik garam K plus plus NO2 minus. So, within these two, K plus dengan NO2 minus, siapa yang akan undergo hydrolysis? NO2 minus. Sebab NO2 minus ni datang daripada HNO2. HNO2 adalah weak acid. So, NO2 minus adalah strong conjugate base. So, dia akan accept proton H plus daripada air. When it undergo hydrolysis, so dia akan produce HNO2 plus hydroxide ion. Jadi dia adalah basic salt yang terbentuk tu Conjugate base tu, dia base. You have conjugate base. Conjugate base. Strong conjugate base, dia akan undergo hydrolysis. So, dia produce hydroxide ion, maksudnya dia adalah basic salt. Jadi, at equivalent point, pembentukan basic salt, pH greater than 7. Formation of basic salt. Atau strong conjugate base. Okay. So, pH greater than 7. Jadi, you tengoklah pH equivalent point of the titration. Kita ingat tadi, kalau kata neutral, pH-nya, kalau yang terbentuk garam tu, garam neutral, pH-nya 7. Kalau equivalent point tu, pembentukan garamnya adalah acidic salt. Jadi, pH less than 7. pH equivalent point tu less than 7. Okay, saya catat balik kat sini. Kalau pH dia 7, maksudnya neutral salt. Neutral salt ini neutral salt pada pH 7, neutral salt yang formation of salt. Neutral salt. Ini strong acid, strong base. Kalau pH less than 7, maksudnya ini pembentukan acidic salt. Acidic salt maksudnya titration of strong acid with weak base. Kalau saya tunjukkan titration, ni strong acid dengan strong base. Macam tu Kalau acidic salt yang terbentuk, titration dia between strong acid and weak base. Kalau pH greater than 7, maksudnya at equivalent point, formation of basic salt. Okay, so ini titration dia between a weak acid and strong base. Okay, bolehkah? Okay, jadi kalau kata pH of the equivalent point, titration between weak acid dengan strong base, pH-nya greater than 7, approximately 8 ke 9 macam tu lah. Greater than 7 tu. Jadi kamu tengoklah equivalent point dia fall pada pH range of the acid base indicator. 8 dengan 9 tu kat mana? Sesuai dia kat sini lah. Dia duduk tengah-tengah kat situ kan. Jadi yang sesuai digunakan adalah cresol red dengan phenolphthalein. Okey. Okey, ni sekali lagi saya tunjukkan. Cuma kita nak betul-betul kira lah Tadi saya dah cakap juga sikit dah Kan kita berdasarkan data ni, berapa pH yang kita kira tengok.
Okay, sekiranya reaction kita strong acid, strong base, NaOH dan HCl, molarity dia sama, reaction dia 1 to 1, molarity sama, jadi volume should be sama jugalah. Baru dapat mole sama. Reaction dia 1 to 1. Jadi volume yang diperlukan, kalau kata HCl yang dimasukkan dalam kelangkun 25 ml, molar 0.1, NaOH tetran pun 0.1 molar. Jadi tentulah NaOH yang akan you masukkan untuk betul-betul tindak balas munculkan semua HCl adalah 25 ml. Jadi 25 ml adalah volume at equivalent point, di mana pH-nya jadi 7. Bila mana you masukkan NaOH dan HCl bertindak balas menghasilkan neutral salt. Okay. So itu titration dia. You labelkan pH 7 at equivalent point. Bahagikan jarak ni. Okay, tegak-tegak antara dua. Tengah-tengahnya tu letaklah equivalent point. Okay. Kemudian, okay, dalam titration weak acid dengan strong base, ini masih lagi acid di bawah, seperti semua naik ke atas. Okay, sekiranya kamu masukkan titration saya terbalik ya. Oh, 25 ml ni adalah, oh sorry, gambar saya ni tak betul. Sekejap. Tadi gambarnya betul ni ya, sebab saya copy paste saja, gambar kena ubah. Ini NaOH 0.1 molar, HCl 0.1 molar, 25 ml. Jadi NaOH yang dia perlu masukkan tu 25 ml, betul dah tu. Okay, yang ini titration antara weak acid dengan strong base. Jadi atas ke bawah. Jadi dalam ni adalah weak acid. Weak acid 0 point. Jadi 25 ni ada di sini, sorry 25 ml. Jadi kita masukkan 25 ml, 0.1 molar ethanoic acid, weak acid dalam kelangkun. Di burette kita ada NaOH 0.1 molar. Jadi molar sama, reaction ni 1 to 1. Reaction 1 to 1, molar sama. Okay, molar sama, reaction 1 to 1, tentu volume dia sama lah. Jadi NaOH yang diperlukan untuk reach equivalent point adalah 25 ml. Kamu mungkin kalau kata molar tak sama, you boleh kira tengok berapa volume yang diperlukan of NaOH untuk reach equivalent point. Okay, 25 ml. Tapi ini titration between weak acid strong base. Equivalent point dia higher than 7. pH higher than 7. Approximately 8.72. Jadi kamu label lah pH 7 tu lower than pH at equivalent point. 7 tu you buat garis, dia duduk di bawah. Equivalent point dia higher. Nampak tak ni? Okay. pH 7 here. pH equivalent point greater than pH 7. Equivalent point greater than ni equivalent point pH greater than 7. Jadi sebab pembentukan basic salt pula sekarang ni Weak acid dengan strong base react together, dia produce basic salt. Sodium ethanoate, dia adalah basic salt.
Because when the salt undergo hydrolysis, the anion part dia, anion yang akan undergo hydrolysis. So anion akan accept proton. So dia left with hydroxide ion. So salt yang produce hydroxide ion is a basic salt. That's why pH dia greater than 7 at equivalent point. Dia faham At equivalent point adalah pembentukan salt. Kita tengok. Neutral salt pH dah 7. Kalau acidic salt pH less than 7. Kalau basic salt pH greater than 7. Okay. Sebab 1 to 1 tentu volumenya pun 25 Nanti saya dah tengok you boleh kira tak berapakah volume at equivalent point. Okay. Okay, ini pula titration for weak base and strong acid. Okay, kita tengok dia turun ke bawah. Maksudnya pelangkon tu dia ada weak base. Semua saya tak edit Weak base. Okay, let's say molarity 0.1, 25 ml in the conical flask, weak base. So you titrate with strong acid, HCl. Okay, jadi oleh kerana yang dalam kelangkon tu adalah weak base, so pH-nya atas, turun ke bawah lah, you are adding HCl. Okay, at before equivalent point. Kalau before equivalent point, all the acid you add in will be neutralized, dia form salt. Tapi oleh kerana you ada excess of ammonia, jadi sebenarnya you menghasilkan buffer before equivalent point tu. Formation of buffer jenis basic. Boleh. But you ada ammonia dalam kelangkon, HCl dalam burette. Now HCl is not enough to react with all the base. HCl yang react tu dia dah form garam. Dia dah form semuanya jadi garam. Tadi kita ada garam dan lebihan weak base. So dia akan jadi buffer kat sini. Sebelum equivalent point. Masa equivalent point, kita hanya ada pembentukan garam jenis basic. Garam jenis basic. Amonium ni adalah an cation of dia adalah cation ion yang akan undergo hydrolysis to produce hydroxide ion. So dia adalah basic salt. Boleh ke? Jadi dia adalah basic salt. Jadi at equivalent point pH-nya greater than 7. pH greater than 7. Jadi awal tadi hanya ada ammonia. So pH of the weak base. Kalau nak cari pH of the weak kita kena buatkan ice table, cari nilai X. Kalau nilai X daripada ice table, X tu adalah concentration of hydroxide ion. Jadi dapatkan pH. Jadi dia kena pakai table ice table tu untuk yang weak. Okay, kemudian bila dah masukkan HCl tu akan habis. Dah jadi garam, oleh kerana kita ada campuran garam dengan weak base, jadi dia akan jadi buffer. Di sini jadi buffer ni. Ini bila pada equivalent point, ammonia dan HCl tu cukup-cukup, dia tak ada berlebihan mana-mana. Jadi pembentukan garam jenis acidic. pH less than 7. Contohnya 5.28. Jadi tunjukkanlah 7 duduk di atas, equivalent point di bawah. Okay, boleh. Mungkin saya summarikan macam ni tadi yang salah sekarang dah dibetulkan So nampak acid base.
Mana yang naik ke atas S ni maksudnya asid di kelangkun. Ni asid. Ni weak acid. Nak lain sikit ya. Weak acid. Equivalent point higher than 7. Sebab pembentukan basic salt. Ni equivalent point equivalent point higher than. So you highlight sikit sini equivalent point. Equivalent point higher than 7. pH greater than 7. Equivalent point. pH dekat sini sikit pH greater than 7. 7 duduk di bawah dekat situ. Ni pH equals to 7. Neutral salt. Ini dapat. Ini neutral salt. Ini adalah basic salt. Lepas tu equivalent point dia higher than 7. Formation of basic salt. Okay, for titration strong acid weak base, pH 7 to above equivalent point. Okay, sebab pH-nya tu adalah pH of acidic salt. Acidic salt yang form at equivalent point. That's why pH-nya at equivalent point less than 7. Boleh faham? Jadi saya tunjukkan di sini ada point-point 4 point ni. Point A, masa you tak masuk lagi titrant. Volume titrant equal 0. Point B, dia adalah before equivalent point. Point B. And then point C adalah at equivalent point pH-nya. Point D, when you put in excess of titrant, and this is after equivalent point. Okay, boleh. Ini initial before adding titrant. Ini before equivalent point. Ini at equivalent point. Ini after equivalent point. Okay. Jadi kena tahu what's going on. Macam mana nak cari pH at that particular point tu. Diberi volume. Kita tengok contoh. Ni contoh saya bagi concentration. Sekarang saya bagi concentration dia tak sama. NaOH 0.15, HCl 0.1 molar, reaction dia 1 to 1. Apakah pH when volume titrant equals to 0? Tak masuk apa-apa lagi titrant. It's just that ada HCl dalam kelangkun. So, macam mana nak kira pH? Macam mana nak kira pH? Okay, kamu tahu HCl ni dia dissociate into hopefully SH plus and Cl minus. So, kalau kata HCl is 0.1 molar, H plus pun 0.1 molar. Senang. Kan? Okay, jadi pH adalah minus log H plus. Concentration of H plus, molarity of H plus. H plus dia 0.1 molar. So, minus log 0.1 equals log 0.1. Log 0.1 equals to 0. Very acidic ya. 0.1 minus log
Sorry. pH, kita tekankan kata tak betul. So, pH dia is 1. Minus log 0.1 is 1. So pH of a strong base, strong acid. Sorry, ngantuk ni. Sini pH of strong acid. Very low, bawah. 1. Okay. Kemudian before equivalent point, mari kita kira. Okay, kita kira berapa at equivalent point, berapa yang diperlukan NOH untuk menuturkan semua HCl dalam kelangkun. Jadi kita tengok how much volume at equivalent point. Volume at equivalent point berapa volume? Okay, kita buat reaction antara NaOH and HCl, neutralization reaction, formation of salt and HCl and water. Okay, time azan, saya berhenti dulu, nanti saya sambung.